अस्सलाम वालेकुम අවස්ගේ සුවාලක ෆෝ සුවාලේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බල්ලමති බේ හුරිහා බේ ෆුන්නස් මර්හබා දන්නවමුන් සුවාලක ෆෝ සුවාලෙන් ආ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගෙනස්තිමට්ටක මේ හෆ්තා ගස්ති බේ ෆුන්නා බද්දල් කොල්ලියා වුණ අහමද් හමීද් ආදම් ආදි මෙදී හෆ්තා නිම්මාලියර ගොන්ති බේ ෆුන්නා දන්නවාලේ මේ හෆ්තාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා මෙහමානේ ගුත්ක බෑරඩන් දෙවානේ राज्य कुरिगे इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद वहीद हसन मणिकम आदे मणिक फान में हफ्ता के प्रोग्राम का बैर वडागे राज्य के सियासी मसलहों फाह को लेवे मुहिम कंकमा गुलेगुतुम और मैं कुरिमत कुरा बाय सवाल तक मणिक फान के विष्णु फुलाय गुता मी जवाब हिस्सा करब मुंगेंदवान और हम सवाल तक दियोम के कुरिन रईस डॉक्टर मोहम्मद वहीद हसन मणिक की देहास अव्वना हरम फेशिगिंगस देहास तेरवना हर गे नियलं हिगादिया वेरिकम गे फुरतम कुरी कोलगा रईस जमहूरिया के नाबुकं एगे फहुं रईस जमहूरिया कं कोर बवाफा बेफले अदि एगे कुरिम वेस हयात गे वर कुरी कोलम फेशिगे गौमी खिदमत गा नियदा हमिया वेस हुन्नवी वरं हरदना शख्सियते देवी राज्य के तौलीमी हयात गा वर फाह कोल्लेवे बेफले देवी राज्य के एम्मे फुरतम मती तौलीम हासिल कुर वागे मडान्नवी एब बेफले की डॉक्टर वहीद एमनिक फान गे खिदमें एदवहुं फेशिगे देवी राज्य के एकी दायरा तक देवमुं गेंदे अलगोन में मीडिया के दायरा बलादिकम बीनमेस ब्रॉडकास्टिंग हयात गवेस डॉक्टर वहीद नुवत रईस वहीद गे नंफुल की रंग कुरम फाह कोल्लेवेने नंफुल देव राज्य में फुरतम दिवेहि बहुमेस अदि इंग्रेस बहुमेस खबर विदाळवी एंकर की मणिक फानेमा अल में हुरिहा इंकें अल में हुरिहा प्रेजेंट रुं वरा इंस्पियावा बेफ्ले के गोतुगा मणिक फान विफाह कोरेवि गेंदानी अरुणाक मिवगुत आ स्टूडियो गा रईस डॉक्टर मोहम्मद वहीद हसन मणिक बेन वरा बड़ा शुक्र दना और में शोया रईस वागुत कुल देवी तिंगे तो शुक्रिया रईस में सियासी मसक्कपुला इहा गातकुए सळुंडु बेन मेन्नु अनवता गोता सिफा कुराकस बेन मेन्नु एकम सियासी मसक्कपुला हुन्नेवी हा दुरकुए दन्नवा हितेन्नुवे इदिकोळ कोलिशन गे एडवाइजर गे गोतुगा हुन्नेवी दादि फहुंग इदिकोळ गे वर बोडु जलसायग वाक्फ्लस देक्केवे सियासी गोतुम हासको इदिकोळगे हग्गुग रईस यामिन गे हग्गुग बೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಣ್ಣೆರು ವಾಹಕ್ ಫುಲ್ಸ್ ದಕ್ಕವ ಬೈನಲಗ್ವಾಮಿ मैदानुग एमसके पुळु मिदिया दोस्तवग कोरे बिहेंविमा दोस्कोळक सियासी मैदान दुर्ग हुन्ने मफोग मिवगुत हुन्नवी सियासी मैदान गातुगे दन्नवाहि बणि यत रईस एम्मे फुरतम एसिंगे तो मी एम्मे बोडु कमक मिदिया दोस्तवग मी हिंगादिया इक्कमकी तिबे फुन निस्बे वडान्नवा मी पीपीएम नोता प्रोग्रेसिव कांग्रेस कोalition गे लीडर कुरिगे रईस अब्दो यामिन अब्दुगयो मिनिमम वेडागतु सुप्रीम कोर्ट वरत तारीखी बड़ो निम्मु में मी वरक गिनबेक इंतजार करे तफात एकी गोगुता एकंकमा दे तेरेग बहुस करे विगंदिया तेरे बेरुग बेस सरकार बेस वर बड़ो प्रेशर एकम गे सबु कुरिमतिवी हुकुमक बेगंदिया एकम फाह कोल्लेवे अदि मीगे तर शरवी निजामा दे तेरेग रगितुं मिकुरा बहुस इतर फुलावे बड़ो वेगंदिया हुकुमक बेस मी हुकुमवे बय मी होंगे नजरुगा मी जुडिशरी गे मिनिमम कं यगीमे अणबेगे नजरुगा जुडिशरी नुफूस फोरवन कुरेवे मसके इतुरुवे मेंगु स्वरक गिन तफाते की वाहकता अळु मेंगे तेरेगा देकेवे गिंदनी रईस यामिन मिनिमम वेडागतुम रईस वहीद फाह सिफा कुरबानी कोंगतकत रईस यामिन मिनिमम वेडातमकी ए राज्यगे वरक गिन बयका लिबुन वरबुड उफले ए अळगुन कबूल कुरागत का मियदु राज्यगे हुन्ने एमे वर्गद सियासी शख्सियत की रईस यामिन मेकस सुप्रीम कोर्ट रईस यामिन गे हुकुम बातिल कुरबा मिनिमम कुरेबे मकी अलमुदन्नवाणी सुप्रीम कोर्ट गे बेंच मरहबा दन्नवन जेकामे अद मिहातन अलगुन मेन्ना नुफेनहा मुस्तकिल को फ्रीहम को निम्मे हमें वर बड़ दिरासा कुरेबे मफहुगा एही में कमाल उफा कुरंजे दें मी मुली शरीयत आदे तेरेगा अलगुन चदानवाना अदिवेस मीगे मी देहवेगे दिये राज्य के जुडिशरी इस्लाह कुरबंट का कुरंजे वर्गिल मसिके होरिकम राज्य के जुडिशरी की ए मुस्तकिल आदलवेरी इंसाफरी तने गोतुगा मी हरदनावेगे दिमट्ट का अदिवेस दोस्त के नगानिक दें मिहारु मी शरीयतु अलगुमेना फेनिगे मेदियाई दर कोर्ट तकु हुकुम कुरेव मागुड़िगे रईस यामिन बरक बोडु अनिया लिबड़ाने था एमनिक फान देहरबन गिन दोस वंदे बंदुगा ए गिन दोस जादुगा उळवन जेवडागे एकं दर कोर्ट तकु निम्मा फे गोता देतेरेगा सुप्रीम कोर्ट गे निया इव्वाफी
den aduhum argumena dehagen dani enimme unta baatlu koraven jevadati rango nimma kanu atika adi e masalaga balanjihe huriya dimalaka nubala riya nuko masalta nimma furim kama dehen e wan jehe sab esawbaki vedana mi e kan nimme vi jajunge eha tajribaya femar neti kama bes den ege iturun zaman stress rajyega wamun anna kamen ei sarkaruge nufuz judiciary teriya wanu algonda gabule nukurebe e nufuz adives nuwanna kamaka emikam hinga dia gotum algon hadange buri rais Nasheed abehe gotum mi sharia kuremu dieruga ben mi shari fandiyarum badal kuri masle war board masle ka vegendia eno mes rais yamin ge hukum evumge ham kuri fandiyarum bes badal kore uno ham war algon hitange mi ham ekka dekam kemme vege me diye nge ekam ko mi sarkar ki mi adl insaf a democracy mi huri hak mi champion kore umge namuga intikhab wadane sarkar ehme ekam furi ham nuwe den anakam ki ehad egotan ekan hinga diumu eba bar saaf ko me benge e hukuma ki hame kani rais yamina kurewon hukuma no ei darkorto ko fandiyaruna bes kurewon hukuma ehme ebe fumu se beje mikamge zimma ufla rajyege verikan korba funne veriye nunas hama komme am rayite kam gavi namas eha bodu aniyae diken nuane ei insaf ke hama yaki adal verikam ki ei mihaka libam wa hagwa mihaka libidenu ei me war hitam kuran je kame denga algon khane kihne kame rais yamin e tahmal korevi aniya age badal denives em egota mi masala meoti ei ma algon kabul kura gotuga mi judiciary ge teriya sarkaruge nufuz bana nudir mattaka kuran je hori hakame bu kuran je egotum kuran je ekame kam algon gabu kuran JSC reform kurun JSC ga nu je verikan kura party ge isperin tibwak adiyam sarkaruge mi hosti be kasno je ehim evre mustaqil gotaka evren independent gotaka e commission geves integrity hifete gotaka e battam wange biche algon gabu kura gotaka ehim ei miharu ekam adan je genen je kanuni islah nuni geneske ekam korin je ekam ki ya isme rais yamin minimum wadagatmaki demme tifaha kore gota rajyege madod den ginabaya ekamun warbodu ufade dibigen diya kameka almenege fahun siyasi maslaha miyanna munda badalta ka gai bayinge siyasi मैदान तंकोले बोड़ा हलबोली वेज्जे नियत फहरे गई इदिकोल हरकत तंकोले बोडवे फुलावी मकम वेस वेदान मेरे हुलमादेगा विस जलसा बावंग उथी निम्मवा फेना विस मिहारो एमे फहों एबेफुं मादे ए जलसा बदल कुरबा फाकमा विदाले फणी एगे तेरेगे सरकारा इदिकोल पार्टिया सरकार मिदने इदिकोल पार्टी के फरातो मादे सिटी काउंसिला ehni hin is magam togo tibbe befuna de terega swara bodo khayal tafato me clash takinge bahinga ehme malonda boda mi fennani rais yamin minimum wadagat mak siyasi maidana war bodeti furolun taken wata badal taken annamundat rais wahida kongo takato mi manzar sifa korwen as hagigatuga rais yamin minimum wadagat mak rajya ke siyasi maidana mi maslahat den annane kama emme boda feni wadanna badal tahki not furolun tahki kobat rais yamin minimum wadagat maki war gina bay kabar bod ummid take aave ken diya kame ei rais yamina itbar kura ummid kura war gina bay mi har rajya ke tibi em wam mi jehe esawaki emanik fan ge dawrugo kura bi masiketaka adiya ala badaruga miyaduga sarkarum kura bi masiketaka ge fember davvu evara masiken nukurew ehem wima e ummid warboda ituru famiyoti den ege sawbun algon gabu quran got ka warbodu dirume opposition coalition an atwech den opposition egge masuliyat ki sarkar zimadar kurun democracy ek
එමසෙක කුරුන් ඒ ඩෙමොක්‍රසි ගබයි ඒ දැන් හදබලි වම වෙස්නෝ කමක අලුන් ගබු දෙන කුරන් ඒ හදබලි කුරණි කමක ඒ කුරන් ජෙම සෙකතේ කුරණි දැන් අලුන්ට ගබු කුරේ ගොතුක මිහාර ඔපොසිෂන් වර්ගද වමකි සරුකාරු විතර ಗ එබ්බවන්තකම් ඉතුරුවගෙන් දාන කමයි මිහාතන මේ ෆෙනොනි ඔපොසිෂන් බලිකම හිවෙෆේ වගුතෙග්ග රයිස් ආමිනස් බන්දෙෆෝරි වගුතෙග්ග වෙරිකන් කුරා පාටි ගෙතරේග වරබ්බඩති හමන ජුහන්තක දෙබසුන්තක කොළුන්ත පෙනිගෙ මිදියේ අලුන්ඩ විශ්නේ ගොතුක මිහාර ඔපොසිෂන් වර්ගද වාම් ෆෙෂීමා ඒ කොළුන්ත කුඩවෙගෙන් දාන්න වෙරිකන් කුරා පාටි එක්ගලක අරාණකම අලුන්ඩ බඩල් දෆා කුරෙවෙන් අමීගේ ඉතුරු අලං ෆෙදේ පාටි තක ඔපොසිෂන් පාටි තකුන් මිහුන් දෙනනු දාන ඒ එහෙන් දාන් උරුණු මිහුන් වෙස් දාන් තිබි මිහුන් වෙස් එමගේ උම්මීද වෙස් මෙහර ආවගෙන් දියාම එහෙම බොඩ ෆොරොලම එනන්ත අන්නන් ඉෆි වගුතෙක් මිකල්කම මේ දිමාව එනන්ත ඒකතරයිස සිෆ කරන්නේ නැත්තා දැන් මේ सुप्रीम कोर्ट को निम्मा गुड़िगे अल्लाह विराद फ्रॉम राइस यामिन मिनिमम वमकी ए इस्लाह मसके कुरा मिनिमम कम लोब कुरा ऑपोजिशन गति भी गिनो बेका वरबुड लिबुन वरबुड ही बरे ए बा वरगदे वेगन दाने ಎಸ್ ಮಿದಿಯ ಹುಕುರು ದೋಹುಗೆರೆ ಇದಕ್ಕೊಳ ಕೋಲಿಶನ್ ಕಾಣಿವಾಗ ವರಬೊಡ್ ಜಲ್ಸಾ ಬೇವಿ ರೈಸಿಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ವಡಾಂಡವಿ ವರ ಜೋಶಿ ವರ್ಗದ ತಕರೀರ ವೆಸ್ ದೆವಿ ಮೀ ರೈಸ್ಗೆ ವೆರಿಕಮ ಫೋಗದೆ ಮಿಕಹದ ಬೊಡು ಇವೆಂಟ್ ಎಗ್ಗ ಬ್ಯಾರೆ ಡಾಂಡವಿ ಫರ್ತಂ ಫಹರಸ್ ಕಣ್ಣೆಗೆ ವರ ಮದುಂ ಬೈ ಸಿಯಾಸಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಪೊಳು ಕೊರೆ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗೆ ಹೆಂ ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆ ಪೊಳುಗ ವರ ಗಿನ ದೋಸ್ತೆ ಹೇದ ಕೊರೆ ಬಂಜಿ ವಡಾಗತ ಮಾಯಕ್ಕ ಎರೆ ರೈಸ್ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ಫುಳು ಇಂಗೇತ අනිකස් කොඩක ඔලිජ්ජෙන් අලුගොಂಡ හීවන ඉගේද මේ රයිස් විදාලවි මිහාරු දිවිරාජ්‍යගේ සරුකාරා PPM PNC ගේ ෆරාතුන් මණික්ෆාන් මාණෙක්ගේ රයිස් යාමින් හවාදුම් විජ්ජේ සබබ්ත බෑවරේ එහෙන් විදාලවද රයිස් වරක් ගින වාහකත විදාලවද විගවුම්ගේ හාල්තා ගවුම්ගේ කන්තත්තන් ගොතා මිහුරියා කමෙක්ගේ වාහකත දැන් වෙරිකම කහ හවාද වෙන්නේ ගොත්තන් හොරේ ඇනන්ත මේ ඒ තර්ජමා කරුමක මස්සතක මියන්නේ ರೈಸ್ ಈ ವಿದಾಳುಮಕಿ ಮಿಹಾರ ಎಕ್ ಸರ್ಕಾರು ಬದಲು ಕುರ್ಮ ರೈಸ್ ಇಬ್ಬರು ದೆವ್ವಣುವತ ಏಕಮ ಗೋವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ರೈಸ್ಗೆ ವಾದವೆರಿನ ಸಿಫ ಕೊರಬ ಇಂಗತ ರೈಸ್ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತಂ ವರ ಲೋಕ್ ಫುಲ್ವಾ ಬೈ ಬೇಫ್ರಂ ಅವಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬೋಳು ಪಾನು ಅಂತ ಕೀನತ ರೈಸ್ ಇತರಂ ಎ ವಾಹಕ್ ಫ್ಲೋ ಎ ಬೇಫ್ರಂ ತರ್ಜುಮಾ ಕೊಲ್ ದೇವಿದಾಂತ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ತರ್ಜುಮಾ ಕೊರಾಗತ ಮಿನ್ ತರ್ಜುಮಾ ಕೊರಾಗತ ತಪಾತ್ ವೇದಾನ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕಿ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಮಿಹಾರತ್ ವಿಚ್ಚೆ ಇಂಗೆ ಹಾಲತ್ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಹಾಲತ್ कांकन नुमा कांकन लसुमा सरकार के इनएफिशिएंसी या इनइफेक्टिवनेस मिहा हिसाब हिंगजे मिहारु ऑपोजिशन दें सरकार हवादवान जे हिसाब ये एक माने की कोमे मियदु सरकार बदल करन जे वाह के बदल करन निकुंडम ये के नु ये दें एमा सेकते की अबदुस सरकार आ इंतखाब का अन्नम बायरा ऑपोजिशन करन जे एमा सेकते एमा सेके तंग इशारा कोन अलगोन हेमे बोनी දැන් අල්ගොන්ඩ ස්වාහ දක්කන්ජ නේද අල්ගොන්ඩ ඛයාල් දැන් හාම කුරීම දැන් එකි ගොතක් ඒ තර්ජමා කුරා මිහුන් තිබේනේ එහෙන්නම ස්මා බොඩක් නේ එකමක දැන් සමාලකන් දෙවුමකි එහා මොයිම කම නුන්කම අල්ගොන්ඩ දෙකනේ ඒ ගොතන් ඒ බෙෆෝනේ තර්ජමා කරෙබෙනි කීවෙතරයිස් දැන් වේදාන පාරක අල්ගොන්ඩ අතරේක බයි බෙෆෝන්ගෙන් අදිවස් උම්මස්වරිගේ තාස්සබේ ගෙන්ගුළුවනිකම ರೈಸ್ ಮೀ ಎರೆಗೆ ಜಲ್ಸಾಗ ಕಂಬಡೋಂ ಫಾಳ ಕೊರೆ ವಿಕ್ಕಮೆ ಅಳುನ್ಮೆಗೆ ಮೀ ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಇಗ್ಗೊತಾದೆ ತೆರೆ ಇಂಗೆತ ನುಸೀದಾಕೊ ಮೀ ರೈಸ್ ಪೈಕ್ ಹಾದ ವಾಹಫ್ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಎಕ್ಕಮಕ ಇಂಗೆತ ಮಿಯದ ಅಳುನ್ಮೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮೆ ಬೊಡದ್ ದೆಕ್ಕೆವೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಳುಂ ಮಿಯಂ ಹಾಲತಾದೆ ತೆರೆ ರೈಸ್ ವಿದಾಳವಿ ಅಳುನ್ಮೆಗೆ ಮಿನಿಮಂಕ ಬಾಲಿಕಶವೆಗೆನ್ ದಾ ಮಂಜರ್ ಬಲಂ ಉತುಮಕಿ ದಿವಸಿಗ ಹೈಸಿಯತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈತಕ ಹಾಸಕ ರೈಸ ಈ ಫಸೇಹ ಕಮೆನ್ನೂನೆ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬಾಣೆ ಬರು ಕಮೆನ್ನೂನೆ ඒක මාණේකී අලුන් මේ රයිතන ති දෙවි සිග්නල් රාජ්‍යක हालता देतरे मिनिमम कमा देतरे कल में बजे विस्न अंगेत मी बहुसोती वरबुड फुला हासको राज्यग
ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತಿವುಮಾ ದೆಕೊಳ ಬೊಡು ಕೆಂಪೇನ್ಗೆ ಬಹಿಂಗ ಮಿವಹಾರು ಎ ಕೆಂಪೇನ್ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ එවැනි රස්මී විස් කරබ්බා ඉදිකොළ දීඩරුගේ හැසියතුන් එමණික් ෆාන විස්වේ ඒ කැම්පේන් ෆට්ටවා ආදී තුර බොඩු කරබාන එකම රයිස් විදාල දෙවෆාන ත කොබාත දිවේ රාජ්‍යක ખાරජී සියාසත් මිහාරු එක් ගොතා දෙතරේග රයිස්ගේ විස්නුම් ෆලක යදී වකින් ખાસක රාජ්‍ය ඉන්දියා ගොළුමා දෙතරේග මිහාරු මියොයි හාලතා මෙදුග රයිස්ගේ කම්බඩු මේ බයිත් දැන් අලගොන් රස් ඉෂාරා කුරි ෆදාන් කුදි කවම අලගොන් කබුල් කරා ගොතුග එම්මනගල ખાරජී සියාසතකි විහාස් කියන ගවම්තක කුළුම් බදයි කුරු අදි දුනියගේ ෆෙද්ෆාවා එකෙක් ජමායතක ගෑ ගුළුමේ බේපු දැන් දෙවතරගේ ගුළුමේ මිගෙන් ගුලේ එයි දෙගවම් දෙතරේ ගවන්න ගුළුම් එ බාවතිකි ගුළුම් තාකි දැන් ඒගොතම සම හොරිහා ගවම්තක ගුළුම් බේවමකි එයි අල්ගොන් කබුල් කරා ගොතුග අල්ගොන් මෙන් කුරංජි හේකමේ බකි ගවමක දුර්වේගත්ම කියනතු එක ගවමක කෑරිවෙගෙන් ගොස් එහෙන් ගවම්තක ඩීල් නුකුරේ වරුමකි එයි කොග්ගේ මාන කමන්නු දැන් මේ රාජ්‍යයේ මිනිවංකම් දෙමෙහෙට මට්ටක රාජ්‍යයේ සියාද සබ්රිටි දෙමෙහෙට මට්ටක ඉෆෙහෙට මට්ටක අල්ගොන්මෙන් මාසෙක කුරංජි හේතන්තන් අලිස්තාලකි කොමන්වෙල්ත් කි අද රීජනල් එකේ ඇසෝසියේෂන් තාකියස් එහෙමගේ මල්ටිලැටරල් ජමියාතක ඉන්ස්ටිටියුෂන් තන් ඔෆෙදි ෆමිහිරි අල්ගොන් ගබු කරා ගොතුග අල්ගොන් බොඩන් හරකාතිර වාම්බි ඒ ජමායතෝගේ තෙරේ මං හොත් මට්ටක දැන් ඉන්දියාවේ කී අල්ගොන් මෙංග වර්ගය ගාවමයි තාරිඛී ගොතමස් අබදවස් වර්ගය රජතුනා අධි ਸਰකාර අධිතරගේ වර්ගය ගොළු මොන්න ගාවමේ කී අල්ගොන් මෙන්නක ඉන්දියාවේ කනු දේ බිස්නස් වල වෙන්නේ එහෙම විම මි හෙල්දි හම වර්ගද රිලේෂන්ෂිප් එක ඉන්දියාවේ කීගේ ඔන්නන් ජෙහෙදි විරාජ් එහෙනම් මේසෙවකි ඉන්දියාවක බනාචනු එබ්ස් ගාවමේ සිෆාන් දිව රාජ්‍යක තිබුමකි දිවෙන් ගබු කුරාන් කමන්නෝ දිවෙන්නකි හම ෆෙර්නිස් රමස් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බයි අමිල සබ්‍රෙන්ටි ඔන්න බයි රාජ්‍යයේ කුඩ දොස්කොලක ඉංග්‍රීසින්ගේ හිමායත්ගේ දර ખાරජී සියාස දියකම් ගායනමස් රාජ්‍යයේ රස්රස් කලුම් රාජ්‍යයේ වෙරිකම් කරබණි රාජ්‍යයේ දාඛලි කංකම් රාජ්‍යයේ වෙරින් නා රජිතුන් නිම්මනි එහෙම රාජ්‍යයේ ಬೇರುಗಾಮಿಗೆ ಸಿಫಾನ್ ತಿಬ್ಬಮಕಿ ಎಯಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತನ ದಿಬೇವರ ಬೊಡ್ ನುತನ್ ವಸ್ಕಾಮೆ ಏಗ ಮಾಣೇಕಿ ಏಗ ಬದಲುಗ ಎಹೆಂ ಬೈ ಅವಮೆನ್ನು ಅಲ್ವನಕ ಹೆನ್ವೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತನ ಗಬ್ಬು ಕುರಾನಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಗಾಮೆ ಇಂಡಿಯಾನು ಚೈನಾವೆಸ್ ನುನಿ ಅಮೆರಿಕಾವೆಸ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಗಾಮೆಗೆ ಸಿಫಾನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿಬ್ಬಮಕಿ ಎಯಿ ದಿವೆ ಗಬ್ಬು ಕುರಾನಿ ಕಮೆನ್ನು ಏಕಂ ಎಹೆಂ ಉತ್ತಮ ಏಕೀಗ ಮಿಹಾರು ಒಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಫಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಫ್ಯಾಬಂಜೆಯನೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ರೈತು ಗಿನಬೈಗೆ ಬಿಂದು ಮಿಹಾರು ರೈತು ಗಿನಬೈ ಎದೇಗೋಂಗೈ ಏಗೆ ಸಬಂ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ದೇತಲೆಗೋ ಗುಳುಂ ಹೀನರು ವಾಂಬಿ ಸಾಬೆ ಅಳವಣ ಕನ್ನ ಫೆನೆ ಅಳವಣ ಮೆನ್ ಹಮ ಟ್ರೇಡ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಸಕಾಫಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಅದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ವರಿ ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗಸ್ ಹಮ ಕುರಿಂಬಸ್ ಹಮ ವರ ಬರ್ಗೋತ ಕೋತಿ ಅಳವಣ ಮೆನ್ ಹಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ತಬಸ್ ಕುರಮು ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡುಗೆ ಸಲಾಮತ ಅಬಿಹೆ ಗೊತ್ತು එහෙම කුරමු අන්න කන්තන් අදි හෙලින් කම් තබස් බායරුවගෙන් එකන් කුරමු අන්නනි එහෙම එකන් කන් කුරිය දානේ කුරිය දාම්බස් ජෙහනේ මිහාරු රයිතුන් කම්බොඩුවේ දාඛලි බයිකන් කම්ගේ තෙරිය බේරුගේ ගවම් තත්තන් කොල බොඩ පන්නම් දාකම බිස්නෙක එහෙම එයි සමාද වංචේ කම සරුකාරු ඉන්දියා අවුට් මිකියනි කි අලගොඩ බිස්නේ ගොතුගා ඒ ඉන්දියා කද මල කියාචන එදිවි සරුකාරාදි මල කියාච එදිවි සරුකාරුගේ සියාසත් රයිතුන්නා ගබුල් නුකරවේති සරුකාරුගේ මෙපුණනි සරුකාරුගේ සියාසත් බදල කුරාෂ सरकार की फोरा सरकार का भाष अमिल फैमिली दिवे सरकार का भाष दिवे वंत सरकार का भाष दिवे गांव के दौबाबाई का भाष हे राज्य के दाखिली कंकम के तेरे बेर में हूं वदन हदाश ए मी बुनाय चिकी अगुन का बुकुर आगतुगा राज्य के खारजी सियासत उन्नम वाणीस बिहास मुस्तकिल को हें हुरिया गांव का एहतराम को हुरिया में रहमत तरीका बाबा बेगी को या रईस दिफा करे फदा ने इंडिया आउट कैंपेन दिन कुरगोतकंगे बेनो कुरियस राज्यगति बे इंडिया सिफा बेदुं मीग मैगन मकसद की
e gauma rajya e gulun kandan amas koggen nuwata e gulun itro hinal kuran amas koggen kuriyagenda campaign nunkama idikol coalition abades mi faha kuramu gende daadi fahum raitunga majdehoge mi salamati khidmat takabe committee ga defense ge isbefno wahak fudakkum fahak parbi helicopter doniya operation ang ekani khassa koggemes rajya ga india ge hadde fas sifan e batibikama adi mege tara ei india sifan rajya ge tibikama den dawlatun nota sarkar go isterin mi ebbase wadagen nota ayutra fe wadagen fortan far adi ege faha sarkar go bayin isbefno e bavidalwe rajya ge iksodi halat kurigotum misalakan helicopter operation ta kuriya gendiu echi maramat kurum paidetuna musar denu mihengos midennevi khala kankan kurumaki divehi dawlata kuladana kankamen none timannamenge kerfor tari kamennete rais kene to mi campaign vaad mi campaign dekola note ekamge difa sarkar me dakka wahaktaka detere ganot sarkar ge spefon dakka wahaktaka ebbes kahala mi boradane horikama gabuful kuramanta ebar findi ವಾಹಕಳಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಬದುಕುರ ಈಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಜಗೆ ತಿಬೆ ಬಯಕು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಿಫಾಯಿ ಕಂಕಂ ಖಾಸಕೊ ಮಹಿಂದಾ ಬೋಟೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ತರಿಕಂ ನೆಕ್ಕಮ ಬುಣಮಕಿ ಈ ಲದುಗಣ್ಣನ್ ಜೆ ಕಮೆದೆತ್ತು ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಸದುಗಣ್ಣನ್ ಜೆನ ಅದಿ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಹೆಂ ಬಿದಾಳ್ ವಿಮಾ ದಿವೆ ರಾಯಿತು එකම ලදුගනේ එහෙම වෙගෙන නෝන් දෙතෝ එවරෙන් ෆෝරා බයි දිවෙහෙන්නකි මිහාරස් විදාලවම්බි මිකමට්ටක රයිතුන් එහිවේ දේශ මේ ෆයිදටුන දෙන මුසාර තිමන මත හුනතේ රයිතුන් මුසාර දේශ මුසාර දෙන කිතම මිහුන නිකුණා ખુદ අල්ගොන්ඩස් මෙහෙරි ඒගෙම එප්පයිදටුක මුසාර දෙන තයාර එහෙම ඒකී විශ්වාහ කරනවා එකෙන් ගබදෙන්න කුරාන මිහාර මිහුන දෙත්ත තාලීමි ජුවාන් තන්දොර දන්න මිහුම් මිහාර මේ රාජ්‍යක මේ ඔලනේ එහෙම හින්දකව ගබදෙන්න කුරාන ඒ වර දෙරකෝ වර ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ಕಂ ಕೊಡಕೋ ದಕ್ಕಾವಾ ಯಾ ರೈಸ್ ಮೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಫಾ ಬೇರು ಕುರುಮುಗ ಹೊರಿ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತ ನುವತ ಹಾಸಕೋ ಮಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಸ ರೈಸ್ ಮಿ ವೆರಿಕಂ ಕೊರವಿ ದಿವಸರಕ್ಕೆ ಅದಿ ಮಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾ ಉಂದಗು ದಿವಸರೆ ಅಳುಂಡ್ ಹಿತುನ್ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಳು ರಂಗಳು ಹಿಸಾಬೆಗ ಬೇವಮ ಮಸಕೆ ಕುರಿಯಸ್ ಏ ಮುಳಿಂಗ್ ಎಹಿಂ ಕಹಲ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಮ್ಸ್ ಮಿ ರೈಸ್ ಕೆ ಸರ್ಕಾರ දෙකොළක් ගෙන්ගොළ මුන්දිය මි දුවසරේකන් රයිස් ಕೆ ಮಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬಲಾದಿ ಮಳಮೆನ ಮಿ ಫಾಹ ಕೊರವಿಗೆಂದೆ ರೈಸ್ ಕೇನಿತು ಗಬು ಅಸ್ತುಗ ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸದ ಹಮಣು ಜಿಸ್ಸಿಗೆ ಮಿವಣಿ ಕೀವೆತು ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಅಮಲ್ ಕೊರವಿಗತ ಕುಂತೋ ರೈಸ್ ವಹೀದ್ ರೈಸ್ ಕಮಗ ಹೊಣ್ಣವೀರು ಅಮಲ್ ಕೊರವಿಗತ ಕುಂತೋ ನೋತ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಅಮಲ್ ಕೊರವಿಗತ ಕೊಬಾತ್ ಅಸ್ತು ಮಸ್ಸಬೇಕಿ ಮಿಗದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ತಜ್ರಬಾನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಎಚ್ಚದೆನ್ನವೇನ್ ಇಂಗೇದು ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ತಜ್ರಬಾ ಕೊರವಣಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಣು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕುಂಫುಲಿತ ಕಾಯಕೀಗ ಹೆದಿಫ ಹೊರಿಬಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಫರಾತು ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಕದಾ ಹೊರಿಬಾಯಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತ ಖಾಸ್ ಕೊ ಜಿಎಂಆರ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತ ಏಕಿ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಮೆ ಫಾಯದಾ ಹೊರಿ ಕೊತ ಹದಾ ಹೊರಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ನು ಏಗೆ ದೆನ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ತೆರೆ ಮಿಹಾರ್ ದಾನಕೆ ಎನ್ನೈ ಏಕಮ ಬೇಗತುಂ ವರಗಿನ ವಾಹಗದಿ ಕೈಫ ಹೊರಿ ದೆನ್ ಎಹಮಿಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅದಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊರನಿ ಏ ಹಮ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ ದೆರಕೊ ಕೊರೆಫೈ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೆ come beflo come ci vidali names ehme egote agreement tan hedi hadaf hurmon digumuddata rajyen asar kuram feshima ekankan jehene islah kuram ekan kan hame kan alwa ehme egotun algon me maseke kuri den algondo abdes mi dannawa cheki algonge mi india rahmatelin arihugas sarkaruge ekek bebe funna baddulwaros mi dannawani mikahada mashruta mikahada kantata hamdista ayruga insafere ko ekan kodde bashe yeda මේ රාජ්‍යයේ ගානූන්තක ගවායතක එක්ගොබාගොතක මතින් කංකං කුර භාෂೆ එහෙනුනියා දෙංගන්න සර්කාරකන් අනක ජෙහෙන තිකම හිෆන් ඒ අලුණුක තජ්ජිබා ඉංගත ඒක සබම් වාවතකි නුතන වස්වාංජෙන දත දෙබෙග දෙතරේ ගොන ගොල්ම බුරු අරාගො බණි දැන් ඉන්දියා සර්කාරකන් තිබේ රාජ්‍ය දෙතරේ කොම්හෙන් බුර කම හිබ්‍ර කම ගෙන්ගොලේ තිකිනු ඉංගත එහෙනම ස්වානගත කි කොම්මේ සර්කාරකස් ඒ ගවමිග තිබේ is වෙෆාරි වෙරින් කංකම ශක්වා කරන දෙත එමුගේ ඉන්ට්‍රස්ට් හොදමට්ට කයිමස් එක සියාසි බේෆුන් අරිහ බස් දාන ඒක හද මස්සල් තංගේ හොන්නනි එමෙම මීග එමෙ බොඩු මස්සල් එකම අලුන් දෙකෙනි අලුන් මින්ගේ තෙරේග තිබි එබාවතක එග්‍රීමන්ට් හදා මී අදායරුගා බයි බේෆුන්ගේ අමිල්ල එදුම් බොඩුකම් යද එබේෆුන් මේ අමිල්ල එදමා හෙදි නොනිවිය එකංකම් කුරබංජිහෙක එංගවඩානු ගන්නවාති මේ කුරබා කන්තවක සබම් ෆහුම්
බඩත් මස්සල්ත කාමි කුරුමත් ලාමි ජේනේ දැන් කොම ගොතේස් ව්‍යාපාර වේදික වානොත් කෙමිහ කම් ෆාදා හරිගොත කෙමිහ ඇග්‍රීමන්ට් හදාන්නේ දෙත්ත එකන් ඔන්නානේ එහෙන් අලුන් දන්නවානේ අලුන්ඩු රයිස් කම්ග හොරීර්ගොස් අදේ කුරිමස් ඉන්දියා දෙතරේගම වර්ගය ගෝල්මකේ ඔති අනක අලුන් මෙන්න සම්ෆුදේවරක හම රංගලහම සපෝට් කරවමු ගෙන්දෙවි දැන් බයිකංකන් දිමාවමුන් එකංකම දැන් රයිතුන් එකම අල කියානේ බයික බාහක දක්කානේ දෙත්ත ඒකත් මිසාදකන් අලුන් මෙන් ජීමාර්ග කන්ත බයිකත් කන්නේ තම ගින දුහෙන් වනිස් රාජ්‍ය ඉන්දියාගේ ස්ටේට් බැංක් ඉන්දියාගේ සරකාරුගේ ගැරන්ටි එකක දීෆයි $7 මිලියන් දෙෆාරික මතින් අම්බරා දක්කන් ජෙහුන් ඉදසරකි ඒ රාජ්‍යක මේ ඩොලර්ගේ දතිකම වර බොඩු දොස්වරේ එවිගත කි ජීමාර මේ MSCL දකි එම ගිනායි ඒරුග සරකාර ඩොලර් වන්න කුම්ෆුනියයි ඒරුග මේ තයෝ ගෙනවමට්ටක STO වයින් තෙලක් දක්කන් ජෙහේ ෆාසායබස් දක්කන් ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් එතන කුණ ජෙනරේටර් නොකරවණින් වාතිකි දෙන් ගෙන්නන් ජෙහෙනි මේ ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි මෙදුරුකෙන් MSCL ගදන්නා MSCL में फैसा हो दने MSCL GMR हवा एयरपोर्ट हवा को मागो MSCL को हुरे फैसा है देतो नेती में बरब बुड़ा फॉरेन एक्सचेंज दाती वेगें दिए दें इंग्लैंड वान हमें दोस्तों दाती कमुंगोस क्या वो तिबे को दिन ना $7 दिनों में से हम बुड़ दाती कम कब बेफा होती अने का कंग निमिगें दिए को तुम अलगों में ना फाहूं एस को में महाकु GMR $1 मिलियन दक्कन जी को ता सरकारों ఎవరికి బోడు సర్కారు ఎసెట్ బ్యాక్ హవాల్ హోగం ఒడేరు హా బోడు చంగనక సర్కారు దేంజే ఏ అల్గొన్ మెన వి వర బోడు బ్రేక వి మైకన్ ఏగొత నిమిగెన్ దియై මේ රයිස් මේ මවුලෝග හම ෆහසුවාදක ගොතු ගාලුන අහලම් බේනම්බේ රයිස් ගේ වෙරිකම් ගවිස් මේ ගවුම් තකා එක්ක හර්දනා ගුලන්තක බේවේතෝ වරබ්බඩ මසක එක්ක විදින රයිස් කි බෙනලගාමි තජ්රිබා වරබ්බඩ බේෆල ખાસકો මේ යුරෝප් ගවිස් අදි මේගේ තර අරබි ගවුම් තහ ගවිස් එකි මසක එක්ක රවා හුරුමායක එකන් එහා බොඩු මේ ගොන්ජහමක නොවි එහෙම රයිස් ගේ ජාමතුග ඒ මසක වර හම ගොතෙග කුරිය ගෙන්දෙවිකම ගබෝල් කුරා රයිතෝ අල්මගේ තෙරේග ගින එනස් මිහාරු ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುರುಮುಗ ಹಮ ಕುರುಮುಗ ವರ ಬೊಡತಿ ಗೊಂಜ ಹುಂತಕಿಂಗೆ ಬೈಕಮ ಮೀ ಹುಂತೆಕೆ ಏಕ ನುಕುರಿವೇಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಮಿ ಹಾಳು ಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ಗಿನ ರೈಸ್ ಕಿನ ತೋ ಗಬೂಲ್ ಕನ ಕೊಬಾತೋ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋದಿಹ ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುರುಮುಗ ಮಿ ದಿಮಾವೆಗೆ ಉಳೇಕಮ ರೈಸ್ ಫೆನಿವಡಾನ ಮಾಗನ್ ಮಸ್ತದೇಕಿ ದೆನ್ ತೀಗೆ ಜವಾಬ್ ದನ್ನವಾ ಕ ಹೈಗತ್ ಕೊಸ್ ನೇಗೆ ಅಳಗೊಂಡಕ ಇಂಗೆ ದೆನ್ ಫೆನಿವಡಾನ ನೋನಿ ಕಿನೆತ್ತ ದೆನ್ ತೀಗೆ ಎಚ್ ದನ್ನವಾ ವರಂ ಉಂದಗು අල්ගොන්බෙන් ඉගේ තජ්රිබාවේ බැලගෙන හුන්නාන් දැන් හුරියා මෙහෙසෙන් ගේන දත්ත එක එහෙනම් ખાරිජි කංකම හවාලවඩන් හුන්නවි අබ්දුල් ශාහිද් කි වර තුන් වර හුෂියාර අදි වර මේ ખાරිජි කංක එංගවඩන් වා බේෆල වර ගිනදු සොන්දෙන් ખાරිජි කංක මොතරේ උල් බාෆරි බේෆල එහෙම වීම මේ රාජ්‍යයේ ખાරිජි සියාස්තු මිහාර මිය ගොත මිදා දියුම් मी किहने बाकम अळगोंड का माबड़ का नुविस्ने दें बाकी गाँव का माबड़ गैप वेगन दियूं एगे सिर्रे की को बाकम में सलवन करने दें को में सिर्रे गोन्नान करने सीधा बेफोन नहीं गोना नोडे को बाकम में दिमाग के मुड़े हगी की मस्त दे किरे तो आती बेफोन ती बल्लवनी आवाज के सुवाल का फो सुवाल में प्रोग्राम मेद के प्रोग्राम का मेहमान गुत का बैरडान देवने ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುರಿಗೆ ಇಜ್ಜತ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಇದಿಕೊಳು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಲಿಷನ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್ ಹಸನ್ ಮಣಿ और मैं कुड़े इरकोले फहुं हने काविस में प्रोग्राम के फहु बयाक बदलवान सवाल का फो सवाल में प्रोग्राम बदलवन तिबे हुरिया बेफनस मरहबा दंडवा असफर रईस पर बड़ शुक्र दन और मैं शोए वक्त कोले दे देंगे रईस में और मैं कोरिंग में दक्का दे वाहक तक तेरे के हम सियासी गिना वाहक त मी दक्का देवने और निता रईस में हर सियासी मसक के पुलुगा अलुं कोरिया वडागा तुमगे विष्णु फुलो कमिसर का हुरुम कमंग अलुं कबूल करने इदकोल कोलिशन गे एडवाइजर गे मगामा हवाले वडा देवाने अदि के फहु एडवाइजर गे हैसियतुं वरबुड हितरिकम बेसबे फुन फोर को देव हासको बनलगामी मुजतमे रईस यामीन गे ए हालत गेंगस देवमुगा अदि के फहु में ए कोलिशन हिवर देवा इदिकोल गे ग्रास रूट इतुरा मोटिवेट कुरमट्ಟ ಕಾವೆಸ್ ರೈಸ ಕೊದ್ದೆವಣ ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆ ತಮಿದಿಯ ದೋಸ್ತ ಹೋಗ ಮೀ ಕೊದ್ದೆ ಬ್ಯಾಫ್ ವರಗಿನ ಮಿಹಂಗೆ ಸುವಾದೆ
رئيس واحد سياسي مستقبل باتن قرباني كونغو تكتو إنجيتو رئيس بويت تبكي اسمه فل أرو برضو سؤال هنا تيار سؤال دمي ما هو تكينجا تو رئيس مامون فار أون كاريسه واحد بيارو إن كم مسكته كدي نهود دمانه هي ده ألون رئيس دهنين دانوان توه مي رئيس كم كورم فوقا هم وظيفة هم هذا مرة مدعوله يا ده مثلاً مي بيتي دي دوس كوفيد كورين وهاي كار دوس مثلاً ألون لكن كماسكته كم يقول من هاي ده تو نهارو مي politics بالما فهو خاصة كو رئيس كم كورما فهو politics مولين باقي بيجن كورما كي أكي كودا كم ميجا ورا متابو كامه ألون ورا ماسك كورين دورو هوري بيت إنجاز تين ورا كامياب كو دورو هوري بيجي أنا بس مي كوفيد كانت هو غاني كا راجع كتاشومو بيجترين هما وانني إنجاز ألون من هذه وانا بينو نونس إكايوت كميدية दें अलगुन के बेन में कि हम आएंगे तो मैं हम काम खिदमत खुद दिनों अलगुन खुद देवेंगे गोता का ये एक ही कम हैं मैं आने कारा इस का वो मैंने हम भी अलगुन मैं प्रोग्रेसिव कोलिशन के इस एडवाइजरी के मकाम अलगुन का बोल करी अलगुन के मिहार पोजीशन का म्योती हम आएंगे तो पीपीएम पीएनसी के एडवाइजरी के गोतुं एक कोलिशन आगे ही तेरे दिनों कोलिशन के मसकत के हितेर वेदिनु आदि कोलिशन के कैंडिडेट की राइस यामिन एवी राइस यामिन आ सपोर्ट को कुरिय दियो अलगुन का बुकुरा गोतुगा मियादु राज्य की हालत गोतुम राइस यामिन ए हम मी इंगाम के राइस कं देंकुर बुम समय में रंगल बेफ एवी ए हम रंगल गई अलगुन मी राइस यामिन का बात कुरा करन कुना एमे मे रियासी रेहो के शौगरी कम किए मे बुतोई कमेन्नो दें अल्लाह इराद फुल अलगुन एफ्रसो तो अतवे जिया दें नूने के बना करनवा एन अलगुन दे नेवे कौम खिदमत कुरमा की कुरंज है कमे अन में सब दे नेवे अलगुन रईस यामिना दे कोला अलगुन नुकुना एमने पान के हाई प्रोग्राम में पान सपोर्ट करना नुकुना गांव के मिहार हालत तो एक गतुंग एमने पान की हम इख्तियारी रंगल चॉइस رئيس ميهار ميادو سياسي حالت مي بدل في غتب بدار انگeta ميگه كوري رئيس کے زعامت گا ورن اندگو حاسکو ایروگه ایدکلو فراتوگه کیبا ورن عادی خلاف قبول کرن دتی باي کالا اندگو تک کوریمتي وڈانوي ور بودتی ميدنوي اندگو تهوگا مولي آيدا اكو وسيد کربن جه وڈانوي حالت ديا سياسي حيا ميها حسابن يارگا ور گينگن ك ميهار ميري فرولف انگeta by befon eruga vara simple diriulmakon kuriya devidanakama hifulu kurebi by befon vara hard vara varoga security golu vanje hewadagen fi ane by befon vara midenevi siyasi gotun avulmenge terega eru kankam vegen diyoga mete vara poda manzar badal fengeta MNS mihari husas eba kureve kannege echi kima mihunge hitat thaduwa kam waragina kankan eba mi husas kureve hen alonde hewan miha siyasi gotun huriha be e baki befla kamas kurawa ken rais yamen kama ves rais mamun kama ves rais nashid kama rais solih kama sa dehen siyasi bay befla rais wahida mi aniya ifrasar bay ko demun gendiero ekan kan tahammal nukure waragina siyasi dirona ekan kam mi ihsas kureve en kamalun kabul kan askine to e handanta miharo kihawara ka hipluga taza ko burto adi miharo siyasi kan ka emburi fawa gota badaruga kobato mi visnu flaki kike to by far me hipla baki ka shorta ke den egen algonda das filawlaki timage aburu salame kurum beenuma nama ehe mihunge aburu salame koddesha e komistu hakun ehe noni via timage aburu skatlana bay kuni kunnan war rizko rajyega etan fene datto e war derakame sabaki to algum mi rajyega ves mi rajyege emme bodu rausmalaki insan rajyege rajitun datto algum men kudaysure algum men mame fan algum men nakiyawadini algum men darina kiyawadini e rausmal musandi kurmataka den egotun rajyega tibi kiyawagen tibi tajriba kar mismihun gagwattadan masekeko imhun abur katlam masekeko hedma ki gawma deve war burge elme
ඒවකි අලුගුණ වීමෙන්නු එහෙනමස් ඒබස් ගොතක කුරම් බාවරු කමෙන්නු නේද දැන් අමිල්ල ෆෑදායකටක වගුති ෆෑදායකටක එබාවත කන්තත බර ගදය මිහා රාජ්‍යක මිහතන කුරම් යන්න එකන් මම එබජේ හල්ලෙන් අන්න එක කන්තත රාජිතුන් ගබුල් නුකුරම් බි මිහා කියා හැචේ ගොත ගබුල් නුකුරම් නේද හැමකනි ලියුම් ගො නුනිවියා මේ සෝෂල් මීඩියා එක ඉන්න එච්චක නුජේ බලාක දෙතෝ දැන් එහෙම වීම දැන් අල්ලාහ් රාත් කරබියා අල්ගොම්නමස් සියාසි ගොතුන් අදමිය බ්‍රමස් පොඩ තසරෆුදි قوم كوريا ديومو එකහ කන්තන් හැම එක එළිගෙන් දාන්නේ. දැන් ඒ දිවිදාලෙන් ඒ වර මුදගු කමයි. දැන් එකන් අලුණු ගබ්බු කරවගත්ක මිහාර එකන් කුරිය වරෙන් කුඩා. ඉරාද කරවිය දැන් මඩබණ ගොස් හැම එක එළයනේ. රයිස් කියන තොෆෙනවඩ මෙචුවර්ඩ් නෝනි රයියතුන් තොනොත සියාසි ලීඩර් උන්ත. සියාසි ලීඩර් න කියසම රයියතුන් දැත්තෝ. දැන් algonmen adi democracy nuhenani evara ngedo mehar ulange gamta go democracy practice kurata allaka zaman mejdeto algonmen terega diwaran ennonto haggaki ei mihage haggaki zimmaya kay kisanna ecche hamekani minimum kamen non onnaniki minimum kama masuliyat ehem bima fardi fembarigals abaga bul koren jehe timanne libe minimum kan ඔන්නමානි එහෙම මිහුගේ මිනිමම් කම නුබේ හිසාබුගේ හොරස්නා නෙලේ හිසාබුගේ අතිමන්නේ එහතරාම් බස් ලිබේනි එහෙම මිහුන සිහතරාම් කොග්ගන්නේ දැන් සියාසි කම්කම්ගේ තෙරේ ගොලේරුගා මේ මිහුන් හින්හමන ජේ කන්තවස් කුරානේ අර කුරේ වේනේ අදි ඒගේ මානේ කි එමිහ කි ඒ දිමාගේ මුළු උමුරුගේ දුෂ්මනක වාක නුජේ එමිහරු politics ki the possibility art of possibility emi kiyani detto ege maane ki ei abadak daimi dushmanone siyasi maadak mutibene adi daimi rahmetenes mutibene ya badalwa mundaichke ei politics ki ya politics mi waki sawabakattaka kura masikatemi detto ege politics ke maqsadaka wanjeheni rayituna heo diri uma فاغتكن ما صلحيا جنستينو اي politics के मकसद का बांझेनी एहे में एकन कुरमट्टका बायफहरु बायमियं हिंगमनु जे एकन तक करन जेहमा की एई मे वेरिना करन जे कमे हुरिया मेने अबदको नुरुसेने एहे में एहे इफादा हालतिगा ए नुरुहे मीहा इस दन्नंगे बजे එහෙම හගුතක වෙසේ රකාතේ කරන් ජේ චෙකම් එකම ගිම්මා රයිසුල් ජම්හූරියාග හොන්න මිහෙගේ ඉස්තරෆල ඔන්නකම් එහෙම අලුන් දන්නවනි බයිෆ් බේෆුන හිෆල දාන මේ රයිස්කම් කුරුමකි මේවර මුල්කමකේ නේද මේවර පොම්මියකස් කරේ දාන කමකේ හකිකත කියනවා ඒවර බොඩු ජිම්මායි වර බොඩු අමානාතේ නේද එකන් කුරුමකි වර උඳගු වර බොඩ උඳගු කමයි algonduge algonda dibun tajribaag macha binaa ko fa algonda visni fa onnani eki ham eggot ka bes miha ko amilya kurimat laagen kuramba war kamen none ya ebre ma budu masoliyati ke rai salumege show nimmalwa hame bes mi annani detin suwada on nimmalwa kurin ahalam beenambe dehas tevis kinata fenodan dehas tevis kinatoi fenodan algo rad kuru rais yamen rais ka beano enonto ermanikas adirmu kai ki gaunge tarkiya mustaqbal korea dan kam algon ummid kuran e manzara kurahayarga megot ehme alun suwa dannawadi singe rais yamen ga macha dashkoduga hataru dawan adiseba ingeta en emme dawa sabites megot ehulufe doru eba banduwe ehma eha saaf manzara nunkama bay beflon gabul kurawan rais yamen ge namful dehas deviyoge vote kardas kol onnane kam kento gabul kar algun men yagin kuran allah rad kurabiya rais yamen minimum kama ek hunna wagin intikhab kurmat labban kama men allah riya kama se mol dene wadi mani algun men nak visnidane ek begota ya em ummide bay
algum ummid sarkar coalition amed rais kin to dekwadana ekuga war ekko rais ke sarkar kuriye gendiyumga ehitere de waragina befon coalition be batibbe Imran Qasim Maumun timbe fonna kis rais ke verikam me dolo hare de harin ha doge terega war gakko raisan ehitere befon kin to sarkar coalition fen wadana den coalition nakiti algondu mara tajriba ko hoyich coalition sarkar ge muhurtam victim algondu ema algondu tiya be gotun ecche denne vidan dannonto mi coalition ke cabinet kurun ka kame den ratifek muleru odun service bala den ehnamas coalition heduma foga den onnani avho akibu verikan deuma rajya ka coalition कामयाब वाणी वारी मदवेगे एकम गई एही अनोन मेंगे साइकी का होरी कमे करने मी ये तो मी नुपुरे कंतक प्रॉमिस कुरुमा अनंत खुरा प्रॉमिस अवान हदाने तुमा मी कंका कोलिशन मिहातन का अलगोंड का नुफेने आदि रंगला मासे कुरी कोलिशन है ये तो कोलिशन मासे के कुरानी अमिल्ला पार्टी के एदुन तक कुडको होरिया में एक ही का उलें दस वेगे ये अलगों में एमे बोर्ड कोलिशन कुड दोस कोला करना में सिंगी भी है अब पार्टी बावरी है बा कोलिशन है अलगों वर बोर्ड अच्छे सैक्रिफाइस करें एक मट्टा का अलगों के पार्टी के बेस्ट मिया को कैबिनेट नुदान निम्माफ एहं पार्टी तक गोयागे उनी दत्तो एहं भी मा एई कुरे विधान का में ये एन में कुरेवेनी तांकोले बड़ दूधी है दें मिहार में फैननी अनेकावेस मी कोलिशन के मी मैं पार्टी नो एम पार्टी था के माँ बड़ो अरे नीवे दें एवरेट अंकोले अलगुन में से बेफुन के विष्णु मुरी को तक चीज अडो हाई वे एन में नीवे एक वारा म्यूट को है ना मी कीने तो फेनोडा ना मी देने भी ए बेफ्लो वारा बड़ा सेलिब्रेट करवा मी एम सक्सेस कोडिशन गे गोतो एगोता आउल में ना मी हिस्ट्री का दिए विदा आलगोंड दन्नवानी आलगोंड उनके दे आर के कोलिशन महा सक्सेसफुल है मी बेफ्लो आउल नहीं होने सक्सेसफुल का मैं विदालों में हार मी ड्यूरेशन अब बल्ला मैं हार राइस सॉल हो गए जामा था थिंग हार तिमन्ना नूनी अनोती ए मणिकफान फियावा कोलिशन एदें हागी के देते हैं मिदने प्रोडक्ट कोलिशन है एगोता अरुण में ना फ्रेज कोरे विधान काला मैं प्रोडक्ट कोलिशन है तोए मिहिंगनी दें कुरिन देने भी मी कोलिशन आदि माँ बार हो वारगो कोलिशन को तो करना उम्मीदानी की तो कोलिशन के बेफ्रों तिब्बे युवा बालिकाश को कम अरुणा मिसनी फोन नहीं अरुण कुंगी का वेदान एना में से गोता फेन नहीं वरगिना बे फ्लो है राइस विदाल वेंगे तो साव बे कमा केने तो फेन वडानो अने का समा फेन वडानो वाच मियार कोलिशन हिंगे ने निजाम नो वेद तो कोलिशन वेरी कम हिंगे ने मी स्ट्रक्चर ने या बे कानून ने गावादे ने एन ए मिया बे बेन गोते कम करम गेंदानी अलगुन फ्रतम देहा सरेगा कोलिशन सरकार उफदागें राइस नशीद उफेदेवी कोलिशन के मी कोऑर्डिनेशन कमेटी है ए नमें कुडदोस कोले के तेरेगा ए कोऑर्डिनेशन कमेटी विच या एक बेन में नहीं एहम बेकिंग कामक नुदान अलगन के वने ए कोलिशन ने हिंगा एरुगा कोलिशन के तेरेगा उन्न जेहन है आदि सरकार बेरुगा पार्टी फेंबर को उन्न कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है ए मैकेनिज्म में अलगन के में हार उन्न है निहार सुन्न है एहम एबे जेहे विस्न केने तो कोलिशन हिंगानी कोलिशन की गावायदा की को बात कोलिशन गवन कुरा हम लोएंगे बेतो मिकं कं फ्रीम को गे रंगला पुरेवेनी एरुम कोलिशन के देखिए कि बेफुंग तेरेगा इतबार उफेदी हिप्पुल को नुतन वस्कं बस फिला ये तो टीम में गोतो वर्गो द टीम में गोतो मासिक पुरेवेनी ए कहा कंत हमें जीगे कम गोतो कैबिनेट की टीम है देतो टीम में कम गोतो मासिक करें जे कैबिनेट सरकार हम भी आलगोंडी ने बार मासिक आदि से बेन पोरा राइस बेबे मी सिफा कोरा वागत का कोडिशन डिक में वडा न बेन फ्लो आ लीडर गे बतिबे कमिस का गोत का तळे नवता मी निक में वडा न माने गोते अति फेन वडा नगंड मणि का विदाळ बे फ्लो उळुवा इंगे तो राइस का गोत का सिफा कोरे बेत
అది వగుతును జేనియా మొదలైవని Rescovato jumla ko hamani malamo me tibefonge me idikolge support shuna de bambeno flames അതുകൊണ്ട് വർബട മർഹബ ദന്നോ ഇതുകൊള്ಗೆ കോalitionಗೆ ಹುರಿಹಾಬೆ ಫುನ್ನ ಬೆಸ್ತೆ ಕುರಬ ಬುರ ಮಸಿಕತಕ್ ವರ್ಬುಡ್ ಮಸಿಕತೆ ಕುರಮ ಎಂದವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ್ ಕುರಬಿಯ ಮಸಿಕತುಗ ಕಾಮಯಾಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಕುರಬಾನ್ tibefono tibellevi havaske suwalaka fo suwale me program almenge me hadduge me program ga barodan devi ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕುರಿಗೆ ಇಜ್ಜತ ರೈಸೋ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಇದಿಕೊಳು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋalition ಗೆ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್ ಹಸನ್ ಮನಿಕ್ ಎಮನಿಫಾನ್ ಗೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫುಳು ಅಳುಗುನ್ಗೆ ಅಳುಗುನ್ ಸಿಯಾಸಿ मैदान में योगत फाहकोले मुहिमु कंकमा गोले गो तोरना मास कुरी सवाल तक एमनिफान गे विस्डम फुला एक गोता जवाब देवी रैस वरम बड़ा शुक्र देना और मैंने वगत कोले देवी थी अरुण उम्मीद करनी हम ने रईस के खिदमत और मैं गाँव में कमेसी फे गवत समा देवी देवी होना ने कमेंगे तो बड़ा शुक्र आदमी हसा बोल में मे हफ्तागे शो निम्माला फकवेदाने रात को रेव्यान हफ्तागे मेहमान का एक बदल उम्मीद करूं और बाद जो फार वक्त को कह दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।